सर आयज गोवा युनिवर्सिटीन प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी जाल्ली कलिनरी स्टुडंट्स आनी शेफ अशें कितें कॉम्पिटिशन जालें ताच्या बद्दल आमकां डिटेल्स दिवचे तुमी. So, Directorate of Food and Drugs Administration, Food Safety and Standards Authority of India, and Goa Culinary Forum, all these three authorities and organizations have come together and have organized the Intercity Chefs Challenge. So, Intercity Chefs Challenge हो competition आम्ही World Food Safety Day celebration करतो त्या दिसा at the hands of Honorable Health Minister आम्ही लॉन्च केला आणि तेजो आयज रिजनल राउंड नॉर्थ गोवा रिजनल राउंड हांगा आयज गोवा युनिवर्सिटीन जाल्लो इन कोलॅबोरेशन विथ दी गोवा युनिवर्सिटी IMBA कोर्स आणि नॉर्थ गोवाचे जे हॉटेल्स आसा दोन कॅटेगरीन जाल्लो प्रोफेशनल कॅटेगरी आणि स्टुडंट्स कॅटेगरी. सो नॉर्थ गोवाचे जे इन्स्टिट्यूट्स आणि हॉटेल्स आसलेले तांचे रेप्रेझेंटेशन घेवन आयचो आमी हो रिजनल राउंड केल्लो. तशें आमचे प्रोफेशनल कॅटेगरीन 17 एंट्री जाल्ल्यो आमकां आणि आमचे स्टुडंट कॅटेगरीन 8 एंट्री आयिल्ल्यो. And what was also positive is that from the neighboring state also, from Kolhapur also there was a college that participated in today's events. आयचे जे विनर जे आसा ते क्वालिफाय जातले फॉर द ग्रँड फिनाले आणि ग्रँड फिनाले ही जातली इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर नोव्हेंबर आफ्टर द रिजनल राउंड्स इन Mumbai, in Bangalore, in Hyderabad are over and the winners from that round will come to Goa for the grand finale. So to regional round is North Goa, so हांगा गोवा युनिवर्सिटीन जाल्लो आसा. सो स्टुडंट कॅटेगरीन आनी प्रोफेशनल कॅटेगरीन आज कॉम्पिटिशन जालें विनर कोण आहा तो नेक्स्ट राउंडाक क्वॉलिफाय स्टुडंट कॅटेगरीन जे विनर आमचे आसा ते फर्स्ट प्लेस जो आसा तो जी कोल्हापूर सान कॉलेज आयिल्ली ताका गेल्ली आसा. सेकंड प्लेस एनवायरो स्किल्स म्हणून एक जो इन्स्टिट्यूट आसा पणजे ताका गेल्लो आसा. थर्ड प्लेस अगेन द सेम स्टुडंट्स ग्रुप फ्रॉम कोल्हापूर दे आर सेकंड टीम वन. आणि इन द प्रोफेशनल कॅटेगरी फर्स्ट प्लेस वेंट टू झुरी रिसॉर्ट जे विनर आलेले ते सेकंड प्लेस अँड थर्ड प्लेस वेंट फॉर द टीम फ्रॉम ताज हॉटेल्स. सो हे जे आसा ते क्वॉलिफाय जाल्ले आसा फॉर द फायनल. तशीच 2 weeks बॅक वी हॅड आवर साऊथ गोवा राउंड इन VM साळगांवकर कॉलेज आणि ताजे जे विनर आसात ते विनर आणि दुसऱ्या जे स्टेटीन जातले हे विनर सगळे मेळोन जो फायनल राउंड जो आसा ताका क्वॉलिफाय जाल्ले आसा. सो थीम बी जर कॅटेगरी बी स्पेसिफिक मेन थीम म्हणटा तो ह्या इव्हेंटाचो इज प्रमोटिंग ईट रायट इंडिया इनिशिएटीव. आयज काल FDAचे वो FSSAयचे खूप चर्चेन आसा. आमी गोंयांनी जे काम करताले एका 2-3 वर्सां तशेंच आयज तुम्ही पळोवं येता की द सेम इंटेन्सिटी दॅट वी वर वर्किंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन अदर स्टेट्स. आणि मेन म्हणटा तो हेतू ह्या कॉम्पिटिशनाचो इज दॅट टू प्रमोट आमचे लोकल फूड्स जे रिजनल फूड्स आसा. आयज खुबशे वेस्टर्नायझेशन जाल्ले आसा. वी आर एक्सपिरियन्सिंग डिफरंट कुझिन्स बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज एट द एंड ऑफ द डे जे लोकल आसा जे गांवठी आसा ते सगळ्याकीन इम्पॉर्टंट कित्याक आवर बॉडीज अँड आवर जेनेटिक्स आर डिझायन इन अ वे बाय वीच वी आर मोर एडेप्टेड टू ईट अँड डायजेस्ट द लोकल फूड. पण आम्ही आयज खूप नॉवल फूड्स हे खाता आणि देर आर लॉट्स ऑफ लायफस्टायल डिसऑर्डर्स कितें येता ते. सो मेन हेतू ह्या कॉम्पिटिशनाचो आसलेलो इज दॅट टू प्रमोट द लोकल फूड अँड टू इनकल्केट विजन ऑफ हेल्दी कुकिंग. आणि हो आम्ही प्रोफेशनल आणि स्टुडंट कॅटेगरीन केल्लो कित्याक ही मेसेज ह्या कम्युनिटीन स्ट्रॉंग वचोंक जाय. स्टुडंट कम्युनिटी बिकॉज दे आर द फ्युचर ऑफ द culinary वर्ल्ड आणि प्रोफेशनल्स दे ऑलरेडी वर्किंग. सो बोथ दीज पीपल टुगेदर to promote this eat right, to tell them that they have to use more local ingredients, focus on reducing the use of oil, reducing the use of sugar and reducing the use of salt. So this was the focal point. So theme जो आसलेलो was they had to promote the local ingredients आणि local cuisine आसलेलो तो promote करपाक जाय आसलो. and based on this theme everyone prepared some unique dishes. They have taken the local influence and they have given a modern touch to that. So काय बऱ्यो एंट्रीज आमकां आयिल्ल्यो आसा आनी इट वॉज गूड टू सी द इनोवेशन दॅट केम आउट. सो कॉम्पिटिशन जज करपाक पॅनलान कोण आहले आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी गेस्ट कोण आहले प्रेझेंट. पॅनल म्हणटा तो आमचो जो आसा ज्युरी वॉज डिसायडेड बाय द गोवा कलिनरी फोरम. दे आर द एसोसिएशन ऑफ शेफ्स. सो काय प्रोफेसर्स फ्रॉम द कलिनरी कॉलेज आणि काय नामनेक शेफ हांकां घेवन एक ज्युरी केल्लो. ज्युरी टीम ऑफ 6 members वर देर. आणि आयचो जो फंक्शन आसलेलो तेजो मुखेल सोयरो म्हणटा तो गोवा युनिवर्सिटीचो रेजिस्ट्रारूच आसलेलो आणि अलॉंग विथ आवर FDA डायरेक्टर मॅम श्वेता देसाय आसलेली आणि बाकीचे डिग्निटरीज आलेले. प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कलिनरी फोरम शेफ रणजित पांडे आसलेलो. सो दे वर देअर फॉर टुडेज फंक्शन. सो सिटी शेफ कॉम्पिटिशन जालो फर्स्ट एडिशन जावन नेक्स्ट टायम जेन्ना जातलो कोणी पार्टिसिपेट करूंक पळय जाल्यार प्रोसिजर कितें आसतलो ताज्या बद्दल आता सद्याक जो फायनल राउंड जो जातलो तो इज ओन्ली अमंग द विनर्स. पण हो कॉम्पिटिशन आमी एव्हरी इयर अशें करतात. लास्ट इयरूय केल्लो तो आयनॉक्स हांगा जाल्लो वेन वी डीड द ईट रायट मेला. आणि पार्टिसिपेशन कोणाक करूंक जाय जाल्यार वी अनाउन्स द पार्टिसिपेशन डेज अँड वी पास द
मेसेज टू ऑल द इन्स्टिट्यूट्स. आणि अशें न्हू की आमी फक्त प्रोफेशनल्स आनी स्टुडंटांक करता. वी ऑल्सो हॅव दीस कॉम्पिटिशन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स and for home bakers, but it is done during a different time of the year. So we would like to engage everyone involved. So this was particularly for the professionals and the students. But when we have other competitions, we would also like to engage our budding home chefs. आजकाल तो न्यू ट्रेंड आयिल्लो आसा. आणि ऑल्सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वी आर वर्किंग विथ देम. तर जे बेस्ट रेसिपी जे प्रायज फावो जाला त्यांची जे रेसिपी आतां रिकॉर्ड बा जावन तुमचे जेन्ना मॅगझीन भायर येता, इयरली केन्ना मॅगझीन येता, तितून डिस्प्ले जातले कशें कितें आसता? सो आनी एक म्हणजे हांव सांगूंक एक्चुअली विसरलो, पण बरें जालें तुमी विचारलें म्हणून, की ह्यो रेसिपीज ज्यो आयज आनी फाटल्या कॉम्पिटिशनान ज्यो आयिल्ल्यो आसा त्यो दुसऱ्या हितून त्यो सगळ्यो कंपायल जावन तेजो आमी ई बूक करतले. आनी हो ई बूक आमी सर्क्युलेट करतले. तशेंच ऑन द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आमी आनी एक इनिशिएटीव लॉन्च केल्लो. तो इनिशिएटीव म्हणजे इट इज आवर न्यूट्रिशन एड्युकेशन सिरीज. सो दीस वी हॅव डन इन कोलॅबोरेशन विथ द गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स. जे त्यांचे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जे पास आउट जाल्ले आसा आनी जे रजिस्टर्ड डायटिशियन्स आसा गोंयांत, तेंचो आमी एक कन्सोर्शियम केल्लो आसा. एंड विथ दीस कन्सोर्शियम वी हॅव ओपन्ड अप दीस प्रोग्राम्स फॉर schools, for colleges, for housing societies, for government offices. So anyone can avail this training by just writing an email to the FDA. We will send an expert from this forum, and they will have a professional session on what to eat, what not to eat, what is a healthy diet, what is a balanced diet. आजकालच्या टायमान अशें की आमी इंटरनेटार गेले जाल्यार खूब कितें कितें आयकूंक येता. And this confuses the common man. So we thought that to do away with confusion, we have to call the professionals. And that is why we have engaged the nutrition experts. And I would also appeal to anyone who's watching your news to kindly get in touch with the FDA. If you have a group of 30-35 people, we can organize this training. And there is no cost to you. Whatever is there, it will be borne by the department. That is arranging the resource person. So again, if this e-book is made, we will be using this e-book as one of the resources that we will give out during these programs. तर जशें तुमी आमकां सांगलां ग्रँड फिनाले गोंयांत जावपाचें आनी बाकीचे स्टेटीन पार्टिसिपेट करता. जेन्ना ग्रँड फिनाले गोवान जाता डेट कितें आनी कोणाचो प्रेझेन्स आसतना कितें हायलायट जावन आसतलें? आता डेट म्हणजे अशें आसा की वी हॅव टू सी केन्ना ते दुसरे स्टेट्स रावंड करतले. बट टेंटेटिवली वी आर गोइंग टू डू इट इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर. आणि मेन हायलायट असो आसतलो की जे इंडिया लेवलाचेर जे नामनेक शेफ आसा, जे काय कल्नरी शोजान आमकां दिसती पडटा, आमी तांकां ऑलरेडी अपील केल्लो आसा की ताणें येवचो म्हणून हांगा. आणि दे हॅव अग्रीड. सो वी आर फायनलायझिंग. सो वी विल बी गेटिंग सम प्रोफेशनल शेफ फ्रॉम द नॅशनल प्लॅटफॉर्म. वी विल ऑल्सो बी डुईंग वन डेमो क्लास फ्रॉम द प्रोफेशनल शेफ्स. आणि विथ दीज प्रोफेशनल शेफ्स अँड द वन्स विनर्स एक बरो मोठो प्रोग्राम करतले. आणि मेन म्हणजे ऑब्जेक्टीव होच आसतलो की promoting the local food, promoting eating right will be the main focus of the main program as well. तर गोवा युनिव्हर्सिटीन हॉस्पिटली सेक्टरान जो हायर स्टडीजचो जो हे आहा अकॅडमीक कोर्स, ताज्या बद्दल आमकां सांग आनी कोण तितून फुडें येवन शिकपाक पळयता तांकां कितें मॅसेज आसतलो? म्हाका दिसता गोवा युनिव्हर्सिटीन जो कोर्स आसलेलो तो इट इज देर फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. पण खूब लोकांक अशें मे बी हेजो अवेरनस ना. मेनी ऑफ देम थिंक दॅट गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणजे BSc or MCom. But there is also a management course here, and this is an integrated MBA actually. It's a 5-year course where you get 2 degrees basically, and you can exit at the graduation level. You get 1 degree, and if you continue, you get a direct master's degree. So it's a 5-year course which targets both the hospitality as well as the culinary. So it was good to interact with the Goa Business School here and the IMBA course here. It was our first interaction as FDA with them, and it was good to see that they are having a good facility, and they have also collaborated with us to have more such programs which will involve their students. And that is what the Honorable Registrar has also committed, that they will be more open to having interaction from the industry and from the other government departments, so that it becomes a win-win for both, for us also and for their students as well. सर कॉम्पिटिशन गोवा युनिव्हर्सिटीन कोणें लीड केला हेड कोण हेड? So main initiative म्हणटा तो आमचो गोवा FDAचो इनिशिएटीव तो. So we are the lead department in organizing this initiative, and with us we have several other partners like FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India Western Region. Magir VM Salgaonkar College is one of our venue partners. Then here Goa University is the venue partner, आणि Goa Culinary Forum is one of our organizing partners. So अशें करून खूब जाणांनी हो सपोर्ट केल्लो आसा, आणि it is because of their support that we are able to have such an event which is having a good standard and a good quality.
सो तुमचें फूल नांव आनी डेजिग्नेशन आमकां सांगता. हांव रिचर्ड नरोला, हांव लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फ्रॉम द डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट. सो आनी तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता, जे स्टुडंट्स हायर स्टडीन वचपाक खंयच्या हितून जावं स्पेसिफीक खंयच्या हितून तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? मॅसेज म्हणजे अशीच आसा की स्कुलान आमकां जायतें शिकूंक मेवता, पूण म्हाका दिसता सगळ्याकीन इम्पॉर्टंट इज दॅट प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घेवपा जाय, हो खूब गरजेचो. आनी अशें जेन्ना आमी खूब कॉम्पिटिशन्स करता आमकां दिसून येता की केन्ना केन्ना पार्टिसिपेशन हे घेवपाक खूब त्रास जाता, खूब लोक फाटीं सरता. सो जेन्ना हे कॉम्पिटिशन्स अशे ऑर्गनायज करता, सो भुरग्यांनी येवन फुडें सरच्यांनी हितून पार्ट घेवचे, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स आर नॉट अबाउट विनींग. आयज तेच भायर येयल्ले की जेन्ना तूं कॉम्पिटिशनान पार्ट घेता तूं एक एक्सपोज जाता, तूं एक कितें शिकूंक पावता नवें, बिकॉज यू सी अदर्स, यू सी द लेवल. सो I think they have to not only restrict themselves to the academic requirement, but they have to also look at beyond the academic requirement. What is happening outside? What is the real world experience? I think हो खंय नाल्यार खंय म्हाका दिसता फाटीं पडटा आमी मे बी आमचे कितें आमकां सिलेबस दिला ताजेरूच फोकस करून जे मार्क्स घेवपाचे आसा ताजेरूच फोकस करता आसतले. आनी हे बेनिफीट तांकां चड जावचें ना. चड बेनिफीट जातलो जेन्ना ते भायर सरता, they come out of the shell and they experience this kind of competitions and they see what is happening around. I think that will be one message that I would like to give the students.